العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحال قد يحدث ما فيها عمل وبعد ما يحدث ذكره حذر. يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا، فمثال ما حذف جوازا أن يقال كيف جئت فتقول راكبا، تقديره جئت راكبا، وكقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر، والتقدير بل سرت مسرعا. ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. التقدير والله أعلم بلى نجمعها قادرين. والحال قد يحذف ما فيها عمل أي عمل. یہ آپ کے کتاب کا آخری سبق ہے، آخری شعر ہے قاعدے کے لیے. والحال قد يحذف ما فيها عمل، اور حال کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے اس میں. ہا کا مرجع الحال، حال میں کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے وہ جو عمل کرتا ہے اس میں، یعنی حال کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے. وبعض ما يحذف ذکرہ حذف، اور جس کو حذف کیا جاتا ہے یعنی جس عامل کو حذف کیا جاتا ہے اس میں سے بعض کا ذکر کرنا ممنوع ہے. یعنی بعض مرتبہ وجوباً حذف کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ جوازاً. تو ذکر کرنا ممنوع ہے کہ مطلب وجوباً حذف ہے، اور ذکر کرنا ممنوع نہیں ہے کہ مطلب جوازاً حذف ہے. عزل ای منع. اب اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ حال پر جو عمل کرتا ہے عامل اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. حال رہتا ہے اکیلے اور عمل کرنے والا نہیں رہتا، تو کبھی وہ جوازن نہیں رہتا، جائز ہے آئے یا نہ آئے، اور کبھی نہ آنا ضروری ہے اس کا، وجوباً حذف. یحذف عامل الحال، حال کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے جوازن او وجوباً، جائز طور پر یا ضروری اور وجوبی طور پہ. فمثال ما حذف جوازا، تو اس عامل کی مثال جسے جوازاً حذف کیا گیا ہے ان یقال، یہ ہے کہ کہا جائے گا کیف جئت، کیسے آئے آپ، محمد اللہ کیف جئت، کیسے آپ آئے. فتقول راکبا، تو تم جواب دو گے راکبا سوار ہو کر، دماغ پہ سوار ہو کر، راکبا سوار ہو کر. تقدیرہ جئت راکبا، اصل عبارت بنے گی جئت راکبا، میں سوار ہو کر آیا. تو راکبا یہ حال ہے، اور جئت یہ حذف کیا گیا تھا ابھی، تو یہی جوازاً حذف ہے جو عامل ہے، اس کو ذکر کر کے بتا دیا کہ یہی حذف تھا جس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں. جئت عامل ہے، یحذف عامل الحال، حال کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے، یہی جیتوں کو حذف کر دیا گیا تھا.
وَكَقَوْلِكَ اور جیسے کہ آپ کا قول بلا مسرعا کیوں نہیں میں جلدی آیا تیزی کرتے ہوئے لمن قال لك اس شخص کے لیے تمہارا قول جو تم سے کہے لم تصل تم چلے ہی نہیں تم آج چلے ہی نہیں ناکے تک پہنچے صرف چلے ہی نہیں لم تصل تم چلے ہی نہیں والتقدیر اصل عبارت ہوگی بلا صرت مسرعا کیوں نہیں میں تیزی سے چلا بلا مسرعا یہاں بھی مسرعا حال ہے اور اس کا عامل صرت حذف ہے یہ حذف عامل الحالی تو صرت حذف ہے اور یہ کیسے حذف ہے جوازا یعنی ذکر بھی کر سکتے ہیں تو ذکر کر کے یہاں دکھا دیا بلا صرت مسرعا کیوں نہیں میں تو تیزی سے چلا ہے مسرعا یہ حال ہے ومنہ قولہ تعالی اور اسی میں سے شاعر کا اللہ تعالیٰ کا قول ہے ایحسب الانسان کیا انسان گمان کرتا ہے ان لن کہ ہم ہرگز نہیں جمع کریں گے ان مخفف من المثقل ہے اور لن ناصبہ ہے ورنہ پھر دو ناصب اکٹھا نہیں آ سکتے لن نجمع عظامہ کہ ہم نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو بلا کیوں نہیں قادرین یہ حال ہے ہم قدرت رکھنے والے ہیں علی ان نسوی اس بات پر کہ درست کر دے بنانہ اس کے پور کو بھی یہ اتنا حصہ اس کو پور کہتے ہیں طرف الاسبع انگلی کے کنارے کا نام کیا ہے پور تو اس کو بھی درست کر دیں گے مطلب ہے جیسے جیسے اس کے نشان وغیرہ ہے جیسے ٹیڑھا میڑھا ہے ہر انسان کو اسی طرح بنا دے التقدیر واللہ اعلم اصل عبارت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے بات مضمون سمجھنے کے لیے صرف کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا بلا نجمعها کیوں نہیں ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے قادرین قدرت رکھتے ہوئے یہ حال ہے نجمعها یہ عامل ہے اسی عامل کو حذف کیا گیا ہے جوازا ومثال ما حذف وجوبا اور اس کی مثال جس کو حذف کیا گیا ہے وجوبا قولک تمہارا قول ہے زید اخوک عطوفا زید تمہارا بھائی ہے مہربانی کرنے والا عطوف مہربانی کرنے والا یہ حال بنائیں گے اور اس کا عامل وجوباً حذف ہے ونحوہ اور اس جیسی مثال من الحال المؤکدۃ لمضمون الجملۃ اس حال کی جو جملے کے مضمون کی تاکید کرنے والا ہے وقد تقدم ذلك اور یہ گزر چکا ہے زید اخوک عطوفا یہاں پر آیا تھا کہ عطوفاً جو کہا گیا ہے تو احقہ یہ کیا ہے احقہ یہی عامل حذف ہے لیکن یہ وجوباً حذف ہے وکالحال النائبۃ مناب الخبر اور جیسے کہ وہ حال جو خبر کے مقام مناب کے معنی مقام خبر کے مقام پر آتا ہے نحو ضربی زیدن قائما میرا مارنا زید کو ہے اس حال میں کہ زید کھڑا ہے تو قائما یہ حال ہے التقدیر اذا کان قائما اصل عبارت ہوگی اذا کان قائما اصل عبارت یہ ہوگی اذا کان قائما کالحال النائبۃ یہ حال نائب ہے قائما یہ نائب ہے اذا کان ہٹ گیا ہے اس کی جگہ پہ یہ آ رہا ہے تو نائب ہے کس کا نائب ہے اذا کان کا اور یہ کانا ہی اس پر نصب دے رہا ہے تو اپنے عامل کا نائب ہے اور عامل وجوباً حذف ہے وقد سبق تقریر ذلك
اور اس کی تقریر گزر چکی ہے فی باب المبتدا والخبری، مبتدا اور خبر کے باب میں، مبتدا اور خبر کے باب میں۔ مبتدا اور خبر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے کیونکہ سلیکٹڈ لیسنس میں یہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو حوالہ دے رہے ہیں، اور جو سبق اس میں سلیکٹ کیا گیا اس میں چونکہ یہ ہے اتنا حصہ، اس لیے اتنا لکھا ہے شرح ابن عقیل کے مصنف نے، لیکن یہ نہیں ان کو معلوم تھا کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو ہمارے مبتدا خبر کے سبق کو نکال دیں گے، آسان سمجھیں گے، تو اس لیے انہوں نے حوالہ تو دے دیا، البتہ یہ کہ مبتدا خبر کے باب کو دیکھ کر کے وہاں پر یہ خبر، یہ مثال نکالی جا سکتی ہے، ضربی زیدن قائما۔ ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم اشتريته بدرهم فصاعدا، اور اس مثال میں سے، مما اس مثال میں سے جس میں حذف کر دیا جاتا ہے حال کے عامل کو وجوباً، حال کے عامل کو وجوباً۔ مثال ما حذف وجوباً، ایک مثال یہ آئی، اور یہ سب مثالیں جواز کی تھی۔ راکباً یہ جی تو حذف ہے جوازاً، مسرعاً سر تو حذف ہے جوازاً، قادرین نجمعوا حذف ہے جوازاً واللہ عالم، کیونکہ اللہ کا کلام ہے جس میں واللہ عالم کہنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد یہ ایک مثال دے دیا وجوباً کی کہ عطوفاً میں احقہ، یہ عامل وجوباً حذف ہے، قائماً میں اذا کانا یہ کیا ہے وجوباً حذف ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال دے رہے ہیں، ومما حذف فیہ عامل الحال وجوباً، اور اس مثال میں سے جس میں حذف کیا گیا ہے حال کا عامل وجوباً، قولہم نحویوں کا قول ہے، عربوں کا قول ہے، اشتریتہ میں نے قلم کو خریدا تھا، اشتریتہ جو بھی مرجع مان لیں، کوئی بھی مرجع متعین کر لینا پڑے گا، اس کو میں نے خریدا تھا 1 درہم میں، فصاعداً یا اس سے کچھ زیادہ میں، 1 درہم میں یا اس سے کچھ زیادہ میں۔ کسی کو بولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے 2-3 دن پہلے خریدا 1 روپے میں یا 1.25 روپے میں سے کچھ خریدا، ایک یا اس سے کچھ زیادہ دیا تھا، کیونکہ کئی سامان خریدا تھا، اس کا شاید 1 روپیہ تھا یا کتنا تھا، تو یہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی یہ بھول کیا ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، یعنی یہ مسلم ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ بھول گئے کیوں بھول گئے۔ اشتریتہ بدرہم فصاعدا، میں نے اس کو خریدا 1 درہم میں یا کچھ زیادہ میں، وتصدقت بدینار فصافلا، میں نے 1 دینار صدقہ کیا تھا یا کچھ کم، سافل اسفل سافلین، تو سافل نیچے جانے والا، صاعد چڑھنے والا، اوپر جانے والا۔ تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے صاعدن کو کہ یہ منصوب ہے اور سافرن کو یہ منصوب ہے، یہی دیکھنا ہے، اور اس کا عامل جو ہے وجوباً حذف ہے، اس کو نکال کر کے لانا ہے، تلاش کر کے لانا ہے۔ چنانچہ بتا رہے ہیں فصافلن فصاعدن، تو صافلن اور صاعدن نہیں، یہ فصافلن اس مثال کا ہے، ہم نے ادھر پڑھ دیا کہ ایسے ہو گیا جیسے اس کا پیجامہ ہے اس کے پیجامے کا ایک حصہ ہے، تو ایسے جیسے دوسرے کی جوڑ کو دوسری جگہ ملا دیا جائے تو خراب لگتا ہے، تو ایسے یہ خراب ہے۔ فصاعدن وصافلن، تو عرب لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ عربی بولتے ہیں تو شیخ خالد اس کو خوش ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، وہ ہنستے ہیں کہ کیسے الٹا سیدھا بول رہا ہے، اور ہم وہ اردو بولتے ہیں تو ہم لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کیسے اردو بول رہے ہیں، کہاں سے کہاں بول رہے ہیں، نانی مر گیا، مذکر کو مؤنث بولتے ہیں مذکر، تو اسی طرح وہ بھی ہنستے ہیں۔ تو فصاعدن و صافلن حالان، تو صاعدن اور صافلن دونوں حال ہیں، عاملہما محذوف وجوباً، ان دونوں کا عامل موجود نہیں ہے، حذف کر دیا گیا ہے وجوبی طور پر، یعنی وہ آئے گا تو یہ صحیح نہیں ہے، آئے گا ہی نہیں۔ والتقدیر، اور اصل عبارت ہے فذهب الثمن صاعدا، تو قیمت گئی ہے چڑھتے ہوئے اوپر کو، تو یہ صاعدن کو نصب دینے والا یہاں موجود ہو گیا، عامل ذهب، کیونکہ قیمت ہی کے بارے میں کہا تھا بدرہم 1 درہم میں خریدا، فصاعدا، تو یہ قیمت ہی اوپر جا رہی ہے،
इसलिए जब तकदीर इबारत निकालेंगे तो आमिल को भी निकालेंगे और जो चीज़ उसका हाल, जिसका हाल ये बन रहा है, जुलहाल को भी निकालेंगे। फ़ज़हब समनु साइदन, एक दिरहम में खरीदा या वो दिरहम की जो कीमत है ज़हबा गई साइदन चढ़ते हुए, उसी को निकाल दिया। असल इबारत फ़ज़हब समनु साइदन है कि कीमत चढ़ते हुए गई। वज़हबल मुतसद्दक़ु बिही साफिलन, और सदका किया हुआ नीचे गया। मैंने सदका किया दीनार को, तो दीनार मुतसद्दक़ है जिसको सदका किया, तो एक दीनार सदका किया था या उससे कम, तो मुतसद्दक़ ये जुलहाल है। ज़हबल मुतसद्दक़ु बिही, मुतसद्दक़ु बिही ये तसद्दुक़ का सिला है, इसीलिए लाए हैं वो चीज़ जिसको सदका किया गया। तो ज़हबा ये आमिल हो गया जो उजूबन महज़ूफ है, और साफिलन हाल है, जुलहाल अल मुतसद्दक़ बिही है। वहादा माना कौलिही, यही माना है मुसन्निफ के कौल व बाअद मा युहदफु ज़िक्रुहु हुज़िला, व बाअद मा युहदफु ज़िक्रुहु हुज़िला, जो ऊपर शेर पढ़ा है वल हाल कद युहदफु मा फीहा अमिला, तो कद युज़फु से जवाज़न बताया, व बाअद मा युहदफु ज़िक्रुहु हुज़िला, इस हुज़िला से वजूबन बताया, उसी को फिर से कह दिया यहाँ पर व बाअद मा युहदफु ज़िक्रुहु हुज़िला। यही माना है मुसन्निफ के मातिन के शेर के इस मिसरे के, व बाअद मा युहदफु ज़िक्रुहु, और जिसको हज़फ किया जाता है, जिसका जिक्र, और जिसको हज़फ किया जाता है उसके बाअद मा युहज़फु ज़िक्रुहु हुज़िला, जिसको हज़फ किया जाता है उसके बाज़ का जिक्र क्या है, हुज़िला ऐ मुनिया, ममनू है। ऐ बाअद मा युहज़फु मिन आमिल हाली मुनिया ज़िक्रुहु, यानी उस आमिल का बाज जिसको हज़फ किया जाता है, उस हाल के आमिल का बाज जिसको हज़फ किया जाता है, मुनिअ ज़िक्रुहु, उसका जिक्र मना है, यानी जिक्र करेंगे तो ये वजूब के खिलाफ है। वजूबन जब हज़फ है तो जिक्र करेंगे तो कहा तो वजूबन जिक्र नहीं करना था, क्यों जिक्र कर दिया, इसीलिए मुनिअ हुज़िला हुज़िरा ममनू है और उसको जिक्र नहीं कर सकते। हासिल कलाम ये निकला कि जो किताब के मुसन्निफ ने आखिर में शेर पेश किया है, उस शेर में बताया गया है कि हाल के आमिल को कभी हज़फ किया जाता है जवाज़न और कभी हज़फ किया जाता है वजूबन। जवाज़न की मिसाल दिया था राकिबन, मुसरिअन, कादिरीना वगैरह। जवाज़न में जी तो राकिबन, सिर तो मुसरिअन, और कादिरीना में नजमउहा कादिरीना, ये था। और उजूबन में मिसाल दिया था, दो मिसालें दिया था, ज़ैदुन अखूका अतूफन में उहिक्कुहु को वजूबन हज़फ किया गया है, और ज़रबी ज़ैदन क़ाइमन में इदा काना को वजूबन हज़फ किया गया है। क़ाइमन और अतूफन ये क्या है, हाल है, जिनके आमिल को वजूबन हज़फ किया। फिर एक दूसरी मिसाल दिया है इश्तरैतु बिदिरहमिन फसाइदन में साइदन है, इसके आमिल को वजूबन हज़फ किया है। वह तसद्दक़्तु बिदीनारिन फसाफिलन, इसमें साफिलन के आमिल को वजूबन हज़फ किया है। फसाइदन का आमिल क्या है, ज़हब समनु, ज़हबा को हज़फ किया है, और असमन जुलहाल है। और फसाफिलन का आमिल क्या है, ज़हबल मुतसद्दक़ु बिही, तो ज़हबा ये आमिल है और मुतसद्दक़ बिही ये जुलहाल है, और साफिलन ये हाल है। तो ज़हबा यहाँ पर हज़फ है। मुनिअ ज़िक्रुहु यानी वजूबन ये हज़फ है। खुलासा कलाम ये निकला, हाल का जिक्र किया जिसके आमिल को जवाज़न और वजूबन हज़फ कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारा निसाब शरह इब्न अक़ील का मुकम्मल हो गया, वलिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिका। अब हम दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला मुसन्निफ को हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, और तमाम नहवीयीन को, तमाम इल्म दीन को फैलाने वालों को, सहाबा तक, ताबईन तक, तबे ताबईन तक, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसके जो मज़ामीन हैं अल्लाह ताला इसको हमारे जहनों में बैठा दे, और इसके ज़रिए पूरा फ़ायदा दुनिया और आखिरत में लेने का अल्लाह ताला मौका और तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी मुख्तसर दुआ कर लेते हैं।
आधे मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे एक एक लम्हे को या अल्लाह अपनी रज़ा के लिए इस्तेमाल कर ले, हमारी ज़िंदगी को आखिरत के लिए खेती बना दे। या अल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने अमल किया है, या अल्लाह उसको अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हमें इल्म अता फरमा, इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह ये नहव के इल्म के लिए जो हमने शरह इब्न अक़ील इस लॉकडाउन के मौसम में ऑनलाइन पढ़ा है और ऑडियो से पढ़ाया है, अल्लाह इसको भी कबूल फरमा। या अल्लाह आपको तो कोई भी अदा पसंद आ जाती है। या अल्लाह हमारी इस अदा को पसंद कर ले और इसको हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस के देने का, हमारे लिए अपनी मग़फ़िरत, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे और जन्नतुल फिरदौस अता करने का ज़रिया बना दे। या अल्लाह इस पढ़ाने को कबूल फरमा। जो हमने पढ़ा है उसको हमारे जहनों में बैठा दे। या अल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा है अगर सही समझा है तो या अल्लाह उसके ज़रिए पूरा नफ़ा उम्मत को पहुँचा दे, हमको पहुँचा दे। और अगर हमने गलत समझा है या अल्लाह तो हमारे जहनों से खुरच करके या अल्लाह उसकी जगह पे सही समझा दे। या अल्लाह आप हर चीज़ पर कादिर हैं। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। या अल्लाह इसके ज़रिए या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, पूरी दुनिया से या अल्लाह फितना फसाद को ख़त्म फरमा, अमन व आमान पैदा फरमा, हिदायत की हवाएँ आम कर दे। या अल्लाह हिदायत की हवाएँ आम कर दे। या अल्लाह जिनके हक़ में हिदायत लिखी है या अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। जिनको हिदायत आपने नहीं अता की है और उनके हक़ में हिदायत नहीं लिखी है या अल्लाह उनसे रूए ज़मीन को पाक फरमा दे। ऐ अल्लाह मुफस्सिरीन को, मुहद्दिसीन को, नहवीयीन को हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। किताब के मुसन्निफ, शरह इब्न अक़ील के मुसन्निफ और या अल्लाह अल्फिया के मुसन्निफ को हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं मांगी हैं सब या अल्लाह हमारे हक़ में, उम्मत के हक़ में कबूल फरमा, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की, रिश्तेदारों की, मुतअल्लिक़ीन की या अल्लाह बाल-बाल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जामिया अक्कल कुआ को और तमाम मदारिस को अपनी मर्ज़ियात के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह इसके बानी को, इसके या अल्लाह मुंतज़मीन को, अल्लाह असातिज़ा को, तलबा को या अल्लाह अपनी मर्ज़ियात के लिए कबूल फरमा। हम सब का ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.